आज एप्रिलेर 30 तारीख 2025 दीघाय जगन्नाथ धामेर उद्বোधन हलो। बिकेल थेकेई आमी ओखाने रयेछि। सन्ध्यार सुंदर दृश्य आमी आपनादेरके देखाच्छि। जगन्नाथ धामटी देखुन, आमी घुरिए घुरिए कैमरा घुरिए घुरिए आपनादेरके देखाच्छि। दारुण सुंदर दृश्य एवं एखाने अनेक पर्यटक आकृष्ट हबेन। এই মন্দিরে অনেক ভক্ত সমাগম ঘটবে, পুণ্যার্থীরা আসবেন। ভারী সুন্দর দৃশ্য, এটা আমি ক্যামেরাবন্দি করেছি আপনাদের জন্য। আপনারা দেখুন জগন্নাথ ধামের দৃশ্য, দীঘার জগন্নাথ ধামের দৃশ্য।